मु हूँ आज्ञा दुष्मंत कुमार परिड़ा घोड़ाडिया ग्रामर सभापति आज्ञा अभियोग अच्छी आज्ञा आम गाँव में हाथी उपद्रव आज्ञा बहुत रोच संध्या बेला है माने आज्ञा काटी कबाट पड़ जाऊँगी हाथी लगे आज्ञा कहीं आसुना सीट लाइट आज्ञा गोटे भी ना तेणु आम अभियोग करने आसलु आज्ञा से आमर उन्नयन अधिकारी समुदाय समस्ते कहते आज्ञा आम अभियोग शुणापी आज आमर अभियोग शुणाणी थी आज्ञा आगे दरखास्त से कहते आमर अभियोग शुणापी आउ गोटे आज्ञा द्वितीय कथा है प्रथम जो आमर गोटे विशुद्ध फ्लोराइड मुक्त पानी आज्ञा 2021 मसीह आज्ञा आमर उद्घाटन हो सारा किंतु आज पर्यंत आज्ञा ता कार्यक्षम होनी आम गाँव में आज्ञा विश्वास करें जो किडनी रोग में प्रति वर्ष आज्ञा 2 जन लोक मृत्युवरण अति कम आज्ञा 2 जन मृत्युवरण कर 2 जन डायलिसिस अच्छा तेणु से जिनसा आज्ञा जदि आम जदि सजाड़ी ठीक करते आज्ञा लोक सुविधा पानी मुंदे पीवा पाते आज्ञा लोकर मुक्ति पाते आज्ञा आम तो आज्ञा अभियोग देजु आज्ञा शुणे न शुणे सी तो आज्ञा पर कथा किंतु आम आज्ञा देजु किंतु ना आगुरी आज्ञा देलु कई शुणु कि आज जेहेतु शुणिलु आम आमर अभियोग प्रकोष्ठ गोटे खोल जाऊँगी से तरफ ग्रामवासी तरफ आम आज्ञा अभियोग देचु विडीओ महाशय आज्ञा आमर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी आज्ञा आउ आमर जेई समस्ते आज्ञा आश्योरेंस देइछन आम यही भितर आज्ञा आमर काम संपूर्ण करू बोली कहछन आज्ञा बहुत गोटे बर्तमान खुशीर कथा बर्तमान एठी जो आमर ओडिशा रे बर्तमान जो नुआ सरकार होइछि आमर जो मोहन सरकार चली ये अमल लोक मैंने केमती सुविधार तांकर सब सुविधा पाई परिबे एवं ढेंकानाल जिला प्रशासन आनुकूल्य वर्तमान आम ढेंकानाल जिलार समस्त ग्राम पंचायत रे पल्ली रे प्रशासन ये कार्यक्रम चली लोक मैंने एठी निज निजर सेवा पाइबापी ये जो सचेतन सेवा बर्तमान लोक मैंने पाइबापी बहुत खुशी होउछंती निज निजर जहाँ अभियोग अच्छी लोक मैंने बर्तमान ताकू तांकर लेखा आकार हो बा सांगे सांगे समस्त एठी जो आमर जो शिविर तैयारी होउची एठी प्रशासनर समस्त अधिकारी तथा आमर पाखापाखि 24-25 डिपार्टमेंटर अधिकारी माने उपस्थित रहउछंती लोक माने निज निजर सुविधा असुविधा को आनी तांको पाखरे पठाउछंती एवं बहुत काम मध्य सांगे सांगे एठी लोक माने सुविधा पाई पारुछंती 4टी पंचायत रे हेई सारिची प्रथम आमर काशियाड़ी पंचायत रही तापर घटीबेरी पंचायत बलराम प्रसाद पंचायत एवं लास्ट आमर होता गुंचापड़ा पंचायत रे एवं यहाँ पंचम पंचायत आमर 5 नंबर पंचायत निश्चिंत भाव बहुत सुविधा मिलूँ कारण जो लोक मैंने ब्लॉक जाई पारना पाखरे पंचायत ठू जेहेतु पंचायत हेडक्वार्टर होची से सुविधा सुजोग मिलूँ जार जहाँ कम रही जाइए कहवाई एवं टोटाल ब्लॉक प्रशासन आसिक ये पहुँचुची सबू डिपार्टमेंटर लोक मैंने आवेलेबल रोचंदी जार जहाँ सुविधा असुविधा निश्चिंत भाव में सहयोग मिलूँ जदि से जेन्युइन केस हो निश्चिंत भाव में दृष्टि आकर्षण होची से लोकर समाधान होची। नमस्कार मु बदाल ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती कृष्णा मोहन तो आज आम पंचायत चली कार्यक्रम पल्ली प्रशासन कार्यक्रम चलता ए समस्त सरकारी विभाग जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन आसी से समस्त मौलिक सुविधा गुड़िक लिखिकी नहीं 7 दिन भितर ताको समाधान करने को प्रतिश्रुति निहाती नुआ सिस्टमटा स्वागत योग्य पदक्षेप पल्ली प्रशासन आमर जमी चली आसी प्रति सोमवार आज बदाल पंचायत रे अनुष्ठित होची तो ये आमर पाखापाखि 40टी विभाग अधिकारी मैंने उपस्थित थे मोटामोटी भाव में 200 रु अधिका घर अभियोग आसी लोन 20-25टी आसी इंडिविजुअल लोन भत्ता राशन शिक्षा विभाग राजस्व विभाग ये समस्त प्राय जो अभियोग गुड़िक आसला आम त्वरित समाधान करूँ जोड़िक हवा कथा सागे सागे और जोड़िक आम तदंत साक्षेप अच्छी जोड़िक ऑफिस संबंधी कार्यक्रम से आम ग्रहण करूँ से आगामी 7 दिन भितर आम समाधान करूँ तो आप देखुए निहती भाव में लोक भितर बहुत आग्रह रही विभिन्न जो
କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରିବ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାର ଲାଭ କେମିତି ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନତା କରାଇଛୁ ମେଡ଼ିକାଲର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ରଖିଥିଲୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଭେଟନାରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ସୋମବାର ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସେଇଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ହୁଏ ଆମର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ତ 2 ମାସ 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ପଡ଼େ ଏଇଟା ସେଇ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେଉଁ 4ଟା ସୋମବାରରୁ 3ଟା ରହିଲା ବା 4ଟା ସୋମବାର ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ ଏଠିକି ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଫିସର ଏକାଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯଦି ତହସିଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ତହସିଲ ଗଲେ ହୁଏତ ଭେଟ ହୋଇନପାରେ କାରଣ କିଏ କେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ରହୁଛୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଠିକ ସମାଧାନ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଛୁ ତ